हेलो सांग मैंने नमस्कार जय जगन्नाथ मु सौरभ दास मोर आउ एक वीडियो को आपको स्वागत सांग मैंने आज एक कहानी माध्यम पिता पुत्र संबंध किपर हे आवश्यक ता मुझे कहानी माध्यम आपको जनइबी। गोटे ग्राम गोटे छोट परिवार बास करुला वृद्ध पितामाता पुओ बहु नाती नातुणी बास परिवार टी हस खुश सेमती चली थाए। दिन पर दिन गढ़ी चली थाए। दिनकर कथा बहु पुओ को कहला देख बास बहुत हो गला मो घरे रही पारि मो द्वारा एत कम सब करहबनी तुम पिला छुआ तुम कम तुम पितामाता सेवा ये सब कम मो द्वारा एकाटिया करहबनी तुम्हें गोटे कम कर तुम्हें जदि मत रखुच रख ना तुम पितामाता रखुच रख से रहीपर ना निष्पत्ति तुम हाथ में। यह शुणी पिता माता कथा से किपरि ए बयस मु अलग जगह पठे पारि से कथा शुणी पुत्र मन बहुत दुख अनुभव करुए किंतु किसी करें कहीं स्त्री की किसी कहीपर न था कि 2-3 दिन गलापर दिने सकाଳେ पितामाता को डाकी सहित कथा एक टैक्सी डाकिकी से बसई ग्राम एक निकटर एक वृद्धाश्रम अच्छी से वृद्धाश्रम निकट को पहुँचला सेठी जो पहुँचले से पितामाता को कहला तुम्हें गोटे साइड्रे बसवा कहला से बसी ये से ऑफिसर को पाखे बसिक जो सिस्टमेटिक जरिया जहाँ सब लेखापढ़ा अच्छी से लेखापढ़ा प्रोसेसिंग सब आरंभ कला। सी कि समय पर लक्ष्य कला पिता समवयस्क एक व्यक्ति सहित सी बहुत मजा मस्ती आउ हस खुशी से वार्तालाप कर तो यह देखी पुत्र आश्चर्य हो कहले मुझे आनी वृद्धाश्रम सबुदिन छाड़ा को एभली क्षेत्र में सी मन दुख करके बसवा कथा नीरव छिन्न हवा कथा सी एमती किपरि सहित खुलम खुला मिशुंट सी एपरी मिशुंट जे सी कौन आपको जमी आगु वर्ष वर्ष धरी जानी किंतु से जो व्यक्ति सहित से गपुले से व्यक्ति होती से वृद्धाश्रम को लगे कि अनाथ आश्रम अच्छी से अनाथ आश्रम जे ताकर जे अच्छा केयर टेकर जे अच्छा सी होती से व्यक्ति जहाँ सहित पिताश्री वार्तालाप करुँच लेखापढ़ा सरला सब सरला सी सेठू आसिक जो से व्यक्ति को भेट कर पचारे आज्ञा आपण अनाथ आश्रम केयर टेकर ना से कहले आगे हाँ कहला आपण मो पिता सहित एपरी भाव मिसिक कथा होते मुझे भाविली बोधे वर्ष वर्ष धरी आप चिन्ह आपण मो पिता को चिन्हती से कहला हाँ मु चिन्हे मु आगुरी सहित अनेक थर मिसी सारी सी भी अनेक थर ये आसी सारी से मझे मझे जो समय मिले सी ये आसती बुलाबुली करती अनाथ आश्रम छुआ मान को किसी खाद्यपेय पोशाक प्रदान करती बुलिकी जाती कहला कहला तुम्हें कौन पुत्र से कहला हाँ से सब एमती माने जमती गोटे लोक को माने हठात माने किछि दिन माने किछि वर्ष पूर्व देखी तो देखी हठात देखिक अनेले गोड़ टू मुंडा अनेले ये देखला कहले तुम्हें मत एमती किपर अनौच से कहला ना मोर अनेबार कारण कहला तुम बापा किछि वर्ष पूर्वे जो पिलापिली किछि न हो नथला से संतान विहीन थिले सेतबेले से पति पत्नी एटिके आसीथिले सी जेहेतु संतान नथला से अनाथ आश्रम को एक संतान नहीं जाइथिले आउ से संतान को आज पर्यंत आम देखिनु किंतु से संतान को देखा गोटे भारी इच्छा से संतान भी कौटी अच्छा केमी अच्छा यह देखिकी से पुत्र निजे अनुभव कला और निजे निजे जानीपारा जे मु बोधे से अनाथ संतानटे जी मो पिता माता मत ये अनाथ आश्रम रू नहीं पालन कर एत बड़ टू एडिटे कर कथा शुणिला पाद तलू माटी पूरा खसीगला जो पिता माता माने मु रक्तर न होना भी से मत अनाथ आश्रम नहीं धन संपत्ति भल पाइबा स्नेह श्रद्धा सबकि किंतु आज मु कौन कली मो स्त्री कथार पड़ी मुझे शेष समय वृद्धाश्रम रखा
ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲେ। ଏହା ଶୁଣି ସେ ତୁରନ୍ତ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇ ଦେଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇ ଆଖି ତାଙ୍କର ପୁରା ଚକ୍ଷୁ ପୁରା ଲୁହରେ ଭିଜି ଯାଉଥାଏ। ନିଜର କୋହ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥାନ୍ତି। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଧରି କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମାତା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ପିତା, ଏମିତି ଭୁଲ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇଗଲା, ଏ ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ହେବନି। ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଏ ଭୁଲ କେବେ ବି ମୋତେ ଭଗବାନ କ୍ଷମା କରିବେନି କହିକି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକି ଯାଇ କହିଲେ ତୁମର ଯଦି ଏ ଘରେ ରହିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ରୁହ, ନହେଲେ ତୁମେ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପିତାମାତା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଗୃହରେ ରହିବେ, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେବା କରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ମାନେ ଏ ସମାଜ କ'ଣ, ସେ ପିତାମାତା କ'ଣ ଚାହିଁଥିଲେ ସାରା ଜୀବନ କ'ଣ ପରସ୍ପରକୁ ଅନେଇ କାଟି ଦେଇନଥାନ୍ତି? ସେ କିନ୍ତୁ ଚାହିଁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧା ସମୟରେ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ, ପୁତ୍ରଟିକୁ ବିବାହ କଲେ, ବୋହୂ ଆସିଲେ, ପୁଅ ବୋହୂ ନାତି ନାତୁଣୀ ଦେଖି ସାରା ଜୀବନ ସେ ଏମିତି ପରିବାର ଭିତରେ ହସ ଖୁସିରେ ଚଳାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏମିତି ସମୟ, ସେ ଯେଉଁ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମକୁ ପିଲାଟି ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶେଷ ସମୟ ଭଲରେ କଟିବା ନେଇ ଆଜି ସେଇ ସନ୍ତାନ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି। ଏହା ଆଜିକ ସମାଜରେ ବି ହେଉଛି। ଏହା କୌଣସି କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏପରି ବି ଘଟୁଛି ବୋଲି ଏହି କାହାଣୀ ଜରିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥା ମୁଁ କହିପାରୁଛି ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଯେ ଶେଷ ସମୟରେ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଭାବ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆପଣ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସମୟ ବସନ୍ତୁ ନୀରବ ହୋଇ, ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ, ତାଙ୍କ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି କି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଥରେ ଟିକେ ପଚାରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହଉ ସକାଳେ ହଉ କିଛି ସମୟ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ କେତେ ରାତି ଆପଣ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି, କେତେ ରାତି ଆପଣ ଶୋଇନଥିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଅନିଦ୍ରା ରହିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର କେୟାର ନେଇଛନ୍ତି, ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିଗଲା ପରେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ଯେ ଆମ ହାତକୁ, ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଗଲା, ଆମେ ଆଉ କାହିଁ କାହାକୁ ପଚାରିବା। ତେଣୁକରି ମୋର ଏଇ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ସମାଜକୁ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବେ, ଆଉ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନମସ୍କାର।